अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 विद JNM और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 3 सितंबर 2020 है और आज दिन है जुमेरात का। ये टॉप 10 विद JNM का शाम का बुलेटिन है। खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। जो आज की पहली बड़ी खबर है ये चीन और भारत के दरमियान जंग और तनाज़े के हवाले से है। नाज़रीन काम, भारत ने अपनी तमाम अफवाज को हाई अलर्ट कर दिया है। भारत ने अपने आर्मी चीफ को चीन के साथ बॉर्डर पर लद्दाख भेजा है, 2 रोज़ा दौरा है। इसके अलावा भारत के जो एयर चीफ हैं उन्होंने भी अपने जंगी जहाज़ों को पेट्रोलिंग का हुक्म दे दिया है। भारतीय एयर चीफ के मुताबिक लद्दाख से चीनी फौजियों को निकालने के लिए किसी भी वक्त बड़ा ऑपरेशन किया जा सकता है। नाज़रीन काम, हमारी इतलात ये है कि चीन भारत के तकरीबन 2000 मुरब्बा किलोमीटर से जायद के इलाके पर कंट्रोल हासिल किए हुए है। चाइना की जानिब से भी अफवाज को हाई अलर्ट कर दिया गया है। पूरे भारत के अंदर इस वक्त इमरजेंसी और सोग की कैफियत है। भारतीय मीडिया मुसलसल चीन और भारत के दरमियान जंग को रिपोर्ट कर रहा है। हमारी इतलात ये है कि मोदी हुकूमत के खुफिया इजलासेस हो रहे हैं, अजीत दोवल के साथ मीटिंग चल रही है, इसराइल से रब्ता किया जा चुका है भारत ने, और इसी तरह से अमेरिका से, रूस से भी भारत ने रब्ता कर लिया है। तो ये नाज़रीन काम हकायक है लद्दाख के अंदर जारी जंग और तनाज़े के हवाले से। हमने आपको बताया था कि 72 घंटे अहम है चीन और भारत के दरमियान जंग और तनाज़े के हवाले से। इसी हवाले से हमें आने वाले दिनों में बड़ी झड़पों का अंदेशा सामने आ रहा है। जबकि नाज़रीन काम, इतलात ये है कि चीन ने भारत के खिलाफ सख्त एक्शन लिया है कि उनकी 116 के करीब मोबाइल ऐप्स को मजीद क्यों बंद किया गया है। चीन इसका शदीद रद्द अमल भारत को देने जा रहा है। तमाम सफारती ताल्लुकात खत्म किए जा सकते हैं। और इतलात नाज़रीन काम ये भी है कि नेपाल के साथ बॉर्डर पर भी भारत के खिलाफ एहतजाज हो रहा है और बाकायदा नेपाल के फौजी एयरबेसेस चाइना ने अपने कंट्रोल में ले लिए हैं। आगे बढ़ लेते हैं नाज़रीन काम, जो आज की दूसरी बड़ी खबर है ये अफगानिस्तान से है। नाज़रीन काम, बिल आखिर अफगान तालिबान जीत चुके हैं। 19 साल जंग खत्म होने के करीब आ पहुंची है। अफगान तालिबान के 400 कैदियों को खतरनाक करार देकर अमेरिका ने, यूरोपीय मालिक ने और अशरफ गनी हुकूमत ने इनकार कर रखा था। उन्हें रिहा न करने पर इत्तिफाक किया गया था, लेकिन तालिबान की कार्रवाइयों ने घुटने टेकने पर मजबूर किया है। आज काबुल हुकूमत की जानिब से एलामिया जारी हुआ है कि मुकम्मल तालिबान कैदी लिस्ट के मुताबिक रिहा कर दिए गए हैं। तालिबान ने खुश आइंद करार दिए हैं। इसलिए नाज़रीन काम, आइंदा हफ्ते जो इंटर अफगान मुज़ाकरात का राउंड है वो शुरू हो सकता है, जिसके बाद तालिबान अपनी हुकूमत का बाकायदा ऐलान करेंगे। इसके अलावा खबर यह है कि तालिबान की मुख्तलिफ सूबों के अंदर बड़ी कार्रवाइयाँ ताहाल जारी हैं। तालिबान का कहना है कि जब तक इंटर अफगान मुज़ाकरात के अंदर कोई बातचीत तय नहीं हो जाती तब तक हमले जारी रहेंगे। और जिन तालिबान कैदियों को खतरनाक करार दिया गया था उनमें से कई कैदियों को दोहा के अंदर तलब भी कर लिया गया है। आगे बढ़ लेना काम, जो आज की तीसरी बड़ी खबर है यह पाकिस्तान से है। नाज़रीन काम, भारत के दहशतगर्द जासूस कुलभूषण यादव को फांसी देने के लिए पाकिस्तान की अदालत के अंदर केस तेजी से जारी है। आज भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर इस केस की समाअत हुई है। कुलभूषण यादव के लिए एक मरतबा फिर हुकूमत को कहा गया है कि भारत को कहा जाए कि वो अगर अपने जासूस के लिए कोई वकील मुकर्रर करना चाहे तो कर सकता है, लेकिन भारत इससे पहले भी कई बार इस तरह की दरखास्तें पाकिस्तान की जानिब से की जा चुकी हैं और उन्हें पैगाम पहुंचाया जा चुका है, लेकिन भारत अपने जासूस को बचाने के लिए कुछ नहीं कर रहा और पसे पर्दा पाकिस्तान पर इल्जामात लगाता है। और पाकिस्तान का भी यही मौक़िफ़ और नजरिया है कि जल्द कुलभूषण को फांसी देकर भारत की मौत वाक़ई की जाएगी। इसके अलावा नाज़रीन काम, इत्तलात ये हैं कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक गैर मुल्की टीवी चैनल्स को इंटरव्यू दिया है। उसमें यह कहा है कि पाकिस्तान की फौज और हुकूमत एक ही पेज पर हैं। दुनिया जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं वो समझ लें कि किसी भी सूरत पाकिस्तान के खिलाफ या अंदरूनी तौर पर पाकिस्तान के अंदर लड़ाई झगड़ा करवा कर फौज और हुकूमत को अलग नहीं किया जा सकता है। आगे बढ़ लेते हैं जो आज की चौथी बड़ी खबर है ये भारत से है। नाज़रीन काम, बिल आखिर भारत के अंदर मोदी दहशत गर्दों की जो फेसबुक के अंदर मुलाजमतें थीं उनके खिलाफ एक्शन शुरू हो चुका है। अपोजिशन जो भारत की है कांग्रेस, उन्होंने फेसबुक से दरख्वास्त की थी कि बीजेपी के नजरियात को प्रमोट करने के लिए कई ऐसे मुलाजमीन हैं फेसबुक के जो कांग्रेस के खिलाफ हैं, वहां के लोगों के खिलाफ हैं, बीजेपी लोगों की हिमायत करते हैं। इसी वजह से अब फेसबुक ने एक्शन लिया है और अपने मुलाजमीन की तफ्तीश करने का
اعلان کر دیا ہے کہ بھارت کے اندر کون کون سا ملازم ہندوتوا نظریات کو پروموٹ کر رہا ہے، بی جے پی کا حامی ہے، مودی کا حامی ہے۔ اسی طرح ناظرین کرام خبر یہ ہے کہ بھارت کے اندر سے بی جے پی کے ایک لیڈر کی نفرت انگیز تقریر یا پوسٹ پر اس کے اکاؤنٹ کو بھی بلاک کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ بھارت کی مودی دہشت گرد حکومت کے کشمیریوں کے خلاف حملے جاری ہیں۔ تازہ ترین خبر یہ ہے کہ وہاں سیاست دانوں کے جو مودی کے خلاف اقدامات ہیں اس حوالے سے اجلاس کر رہے تھے، ان کو اجلاس کرنے نہیں دیا گیا ہے، اور ساتھ ساتھ اقوام متحدہ نے بھی بھارت سے مقبوضہ کشمیر کے اندر ظلم اور بربریت کو ختم کرنے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ آگے بڑھے ناظرین کرام جو آج کی 5ویں بڑی خبر ہے یہ ترکی، اسرائیل اور امریکہ سے ہے۔ ناظرین کرام خبر یہ ہے کہ ترکی نے یونان کے جو خفیہ فوجی مشقیں ہیں یا پلان ہے اسے پکڑ لیے ہے۔ یونان کے فوجیوں نے پیش قدمی شروع کی ہے ترکی سے متصل جزیروں کی طرف ہے جو ایک طرح سے متنازع جزیرے ہیں، جسے ترکی نے پکڑ لیا ہے، اور ترکی کی فوج اور دیگر جو ادارے ہیں وہ ہائی الرٹ ہیں، اور اس وقت بحیرہ روم کے اندر بڑی جنگ کا منظر نظر آ رہا ہے۔ اور دوسری خبر یہ بھی ہے کہ فرانس کے وزیر دفاع نے یونان کے وزیر دفاع سے رابطہ کیا ہے اور کہا ہے کہ ہر ممکن مدد کے لیے فرانس یونان کی تیار ہے۔ ترکی کی جو بالادستی ہے وہ بحر روم کے اندر نہیں ہونی چاہیے، لیکن ترکی کے صدر رجب طیب اردگان نے اعلان کیا ہے کہ ہم کسی بھی صورت اپنے حق سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام خبر سامنے آ رہی ہے کہ اسرائیل کے یہودی امریکہ کے اندر مسلمانوں کے خلاف اسلاموفوبیا، نفرت انگیز واقعات کو بڑھانے کے لیے جو مسلمان مخالف تنظیمیں ہیں ان کو فنڈ کرتی ہیں، انہیں باقاعدہ سپورٹ کر رہی ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں، چارلی ایبڈو کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخانہ خاکوں کا شائع ہونا ہو یا دنیا بھر کے اندر اسلاموفوبیا کے واقعات کے بڑھنے ہوں، ان سب کے پیچھے یہودی ہیں، اور یہودیوں کی سازش یہ ہے کہ مسلمانوں کو آگے نہ بڑھنے دیا جائے، مسلمانوں کو کمزور کیا جائے۔ اس حوالے سے مسلمانوں کو جاگنے کی، بیدار رہنے کی اور یہودیوں کے خلاف میدان کے لیے یا جہاد کے لیے تیار رہنے کی ضرورت ہے۔ آگے بڑھنے ناظرین کرام جو آج کی 6ٹھی بڑی خبر ہے یہ فلسطین سے اور بیروت سے ہے۔ ناظرین کرام تازہ ترین اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ فلسطین کی تمام سیاسی جماعتیں متحد ہو چکی ہیں اسرائیل کے جارحانہ عزائم کے خلاف، اور آج لبنان کے دارالحکومت بیروت کے اندر جو حماس کے لوگ ہیں اور دیگر جو فلسطین کی جماعتیں ہیں انہوں نے ملاقات کی ہے حزب اللہ کے ساتھ اور دیگر تنظیموں کے ساتھ ہے۔ اس کے علاوہ رام اللہ کے اندر فلسطین کے صدر محمود عباس کی قیادت میں تمام فلسطینی دھڑوں کا اجلاس ہوا ہے، اور مسئلہ فلسطین کے حوالے سے اسرائیل کے عربوں کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے تمام فلسطینی دھڑوں نے اتفاق کیا ہے کہ وہ مشترکہ طور پر لڑائی کریں گے اور کارروائی کریں گے۔ ساتھ ساتھ ناظرین کرام اطلاعات موصول ہو رہی ہیں کہ اسرائیل کے غاصب درندہ فوج کے حملے بھی جاری ہیں، جس کے نتیجے میں 2 فلسطینی شہری آج بھی شہید کر دیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام خبر سامنے آ رہی ہے کہ لبنان کے دورے کے موقع پر جو فرانسیسی صدر نے حزب اللہ کے لوگوں سے ملاقات کی ہے، اس پر فرانس بھر کے اندر شدید احتجاج کیا جا رہا ہے کہ کیوں حزب اللہ کے لوگوں سے فرانسیسی صدر نے ملاقات کی ہے، جبکہ خبر یہ ہے کہ امریکہ نے مطالبہ کیا ہے کہ لبنان کے اندر جو نئی حکومت بننے جا رہی ہے اس کے اندر حزب اللہ کو شامل نہ کیا جائے، اور فرانس نے دھمکی دی ہے کہ اگر لبنان کی حکومت نے جلد اصلاحات نہ کی تو فرانس جو ان کی حمایت ہے اسے دستبردار ہو جائے گا۔ آگے بڑھے ناظرین کرام جو آج کی 7ویں بڑی خبر ہے یہ عراق، شام، مصر سے ہے۔ ناظرین کرام تازہ خبر سامنے آ رہی ہے کہ عراق کے اندر داعش کے حملوں میں عراقی سیکیورٹی فورسز کے کئی اہلکار مارے گئے ہیں۔ دوسری جانب ناظرین کرام شام سے خبر سامنے آئی ہے کہ اسرائیل کے فضائی حملوں کے اندر بشار الاسد کے کئی فوجی اسرائیلی فضائیہ نے مار ڈالے ہیں، ایک فوجی اڈے پر یہ حملہ کیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ خبر سامنے آ رہی ہے کہ ایتھوپیا کی جو فنڈنگ ہے امریکہ نے وہ روک دی ہے، اور ساتھ ساتھ مصر کے اندر اسلام پسندوں بالخصوص اخوان المسلمین کے لوگوں کی گرفتاری پر اسرائیل کی جانب سے، امریکہ کی جانب سے ڈکٹیٹر عبد الفتاح السیسی کو مبارکباد دی جا رہی ہے، انہیں سراہا جا رہا ہے۔ آگے بڑھے ناظرین کرام جو آج کی بڑی خبر ہے یہ سعودی عرب سے ہے۔ ناظرین کرام سعودی عرب کے شہر قطیف کے اندر 2014 میں عاشورہ کے دن دھماکے ہوئے تھے، جس کے نتیجے میں کئی لوگ مارے گئے تھے۔ کہا جاتا ہے 7 مجرموں کو پھانسیاں دے دی گئی ہیں اور تقریباً 3 مجرموں کو 25-25 سال کی سزائیں سنائی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ خبر یہ ہے کہ اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو نے سعودی عرب کا شکریہ ادا کیا ہے کہ انہوں نے اسرائیلی جہازوں کے لیے اپنی فضائی حدود کھولی ہے، جس پر وہ تہ دل سے شکر گزار ہیں۔ اسے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اسرائیل اور سعودی عرب کے تعلقات قائم ہوئے ہیں یا پھر نہیں ہوئے ہیں۔ آگے بڑھے ناظرین کرام جو آج کی 9ویں بڑی خبر ہے یہ کویت اور روس سے ہے۔ خبر سامنے آ رہی ہے کہ کویت سے
भारत का बाहरी जहाज तेल से लदा हुआ भारत रवाना हो रहा था। श्रीलंका के करीब उसको हादसा पेश आया है, उसके अंदर आग लग गई, जिसके नतीजे में भारत को काफ़ी नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा है और श्रीलंका की जानिब से मदद भी की गई है और अमले के जो 19 के करीब अरकान थे उनको बचा लिया गया है। इसके अलावा खबर यह है कि रूस के अंदर प्यूटन मुखालिफ जो लोग हैं उनको जहर देने पर मगरब की जानिब से पाबंदियाँ लगाई जा रही हैं, शदीद तनकीद की जा रही है रूस पर। आगे बढ़ लेते हैं जो आज की 10वीं बड़ी खबर है, ये नाज़िर काम अमरीका से और ताइवान से है। खबर सामने आ रही है कि अमरीका के अंदर डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडन के दरमियान कांटेदार मुकाबला मुतवक्के है और दोनों रहनुमा अवाम को मुख्तलिफ वादों के ज़रिए से अपनी तरफ खींच रहे हैं। जो बाइडन ने ऐलान किए हैं कि वो सियाहफामों के हुकूक की उनका हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे और बाकायदा जिन सियाहफामों पर पुलिस की जानिब से गोलियाँ चलाई गईं उनके मुतासरीन जो हैं सियाहफाम उनके घरों का दौरा भी जो बाइडन कर रहे हैं। जबकि नाज़िर काम अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी है कि जिन इलाकों के अंदर रियासतों के अंदर फसादात हैं उनकी फंडिंग रोक दी जाएगी और पुलिस को भी शाबाश दी गई है, जिससे वाज़ेह होता है कि असबियत और नफरत अंगेज़ी और नस्ल परस्ती में ट्रंप कितने आगे हैं। इसके अलावा खबर यह है कि ताइवान ने जो एक तरह से चीन के साथ झगड़े वाला इलाका समझा जाता है उसने अपना अलहदा से अलग शनाख्त का हामिल पासपोर्ट जारी कर दिया है। अमरीका ताइवान को सपोर्ट कर रहा है, जिससे ताइवान, अमरीका और चीन के दरमियान मज़ीद इख्तिलाफात बढ़ने का अंदेशा है। बहरहाल नाज़रीन काम दुनिया भर से थी आज की 10 बड़ी खबरें। इन खबरों के हवाले से आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट के जरिए से जरूर हम तक पहुंचाएं। मज़ीद खबरों के लिए आप हमारे ट्विटर अकाउंट दुनिया मेरे आगे और गुलाम नबी मदनी फॉलो कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।